हे बंशीर कथा टिके मते बुझेबे कहंते को पिला बंशीर कथा जे माई गो बर्मा भेल मते नहीं जानी करी मुड़े मझा मुड़े गुटे बाड़ी पीटी देले कम से कम भंजा आइले बोले घर के नहीं थी तो सिंहासने बसई थी तो चाय पानी व्यवस्था करी थी तो जाना पचरे थिले कहि दी थी अरे काना की पिला जिन जिनिसटा पांच लोग जदी भल पाइसे सेटा की भल कहा जाय ओ भल कहा जाय से आमनो ना हाडी आमनो ना दिसो आगो श्री कृष्ण बोलंती सुनब माई बंशी जन्मर्थ देवी बुझाई श्री कृष्ण बोलंती सुनब माई बंशी जन्मर्थ देवी बुझाई बुझाई सुनथा मन देई राधा माई सुनिबे पंडित भाई गोपिला माई गो आगो सत्य जुगे श्वेत अनुरूप बर यज्ञ आरंभिले निज मनर अनेक ऋषि को निमंत्रण कले शेष वेद ब्रह्मा निजे आसिले चौही चारि मेघ लगाई घृत किछि दिन रे यज्ञ समापत सजनी गो कुंडु बेणु वृक्ष जात श्री सत्य जुगरे राजांकर ना हला श्वेत राजा से माने गोटे संतान प्राप्ति लगी यज्ञटे आरंभ कले अनेक ऋषि माननकु निमंत्रण करिथिले जेते बेले अनेक ऋषि निमंत्रण करिले समस्ते आसला परे शेष रे वेद ब्रह्मा आसले यज्ञ को आरंभ करिथिले यज्ञ जेते बेले आरंभ होई गरी शेष होई गला सही यज्ञ कुंड रुडे बेणु वृक्ष माने बाउंस गछटे जन्म होइथिला आगो सेही बाउंस को वेदपति ब्रह्मा काटी आनिले पंच गोटी धनु तैयार कले से धनु मानकर नाम ने का का ना बिना कवस्नवा गद्रावळे कोदंड गांडी बोए परि पांच आगो पोगे करहिला सती सुचंत ताकु बंशी निर्धाक कले रक सप्त सर आगो रामावर सारे गामा पादा निसालो बासंती सुनुता पुराण रीति पांचटा धनु बनाला परे अच्छा बिना चारटा बनाला परे पोगे को जनता काणी आर चौले अगली थिला ताहा के बंशीटे निर्माण करिथि सी बोले गुटे कथा को बाबू हां हां पहला तो सत्य श्वेत राजा यज्ञ कली हां यज्ञ कुंडरु बांस गछ जन्म हला से बांस के पांचटा धनु बनाली पांचटा धनु काना कली से पांचटा धनु पांचटा देवा देवी धरि थिले किन धनु किन देवा देवी के देती हेटा मते नै कहले केन हे तो खुद किलो न बोले कहसी न नै गे सके तो पिनाक धनु धरि थिले देवंगर देव महादेव सती लगी तांकर गोटे श्लोक अछि सखा हे जटा जट मंडित चंद्र चूड़ बदनम संवृष वसुवती शान चंद्रशेखर पिनाकी त्रिशूलम धूतगणम शीतिगणम मामदेव विरुवाख्यतुल जनम गंगाधरी संमुरारी हरदेवंकर देव हेले महादेव बोले जेते पिनाक धनु धरिथिले महादेव बसनावा धरिथिले इंद्र अच्छा अच्छा आद्रावली धरिथिले परशुराम कोदंड धरिथिले रामचंद्र गांडीव धरिथिले द्वापर रे अर्जुन पगे रहिला अति सुचंत जे ताको बंशी निर्धाक कले रखी सप्तस्वर आगरामावर सारे गामा पादा निसा सारे गामा पादा नि से नमो ए अटई शब्द सर सटई शब्द सर रामावर
যজ্ঞ এবং তপস্বিনী সম্মান রক্ষা করি 20 টঙ্কা প্রদান করেছেন এবং আমার মা জনে 50 টঙ্কা প্রদান করেছিলেন তাঙ্ক অঙ্গরু অষ্টরোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন করন্তু একবার হরি বল হই কি বা প্রধান হই কি রাধামাই তো যেতেবেলে পঞ্চধনু বনাই সারলা পরে আচ্ছা বজাবার বীণা দুইটা বনাইছিলে কিন কিন বিনা গুটে ধরিଥିଲେ নারদ মহর্ষি বীণা ଆଉ গুটে ধরিଥିଲେ মা ସରସ୍ୱତୀ দুইটা বিনা মধ্যে বনিଥିଲା বনଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବୀଣା ବାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ଯେନ୍ଟା କି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାମୁ ଯାନ୍ଦା ଦଣ୍ଡରେ ସେଟା ଲାଗସି ଏଟା ହେଲା ତେଜ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତିରେ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ସେଟା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହେଇଯାଏ যে মাইব যেତେବେଳେ কাণিয়া চৌলে বগচি গলা সেটা কোনসি বীণা বাড়ি নি হয়ে বইলে আর কি কোনসি ধনু বি নি হয়ে বইলে কি কোনসি বজাবার বীণা বি নি হয়ে বইলে তো এটা বংশীতে নির্মাণ করছি কালিনী যুগে কাম দেবা বইলে আউ বেদপতি ব্রহ্মা কানা কলে বংশীতে নির্মাণ করলে তো বংশীরে 7টা স্বর আছে সে স্বর মান কোন না কানা সা রে গা মা পা ধা এবং নি এইপরি 7টা স্বর হলা এবার 7টা ফড়রে 7টা দেবাদেবী অছন শুনো আচ্ছা সে দেবাদেবী কে কে আগ প্রথম রন্ধ্রে বসই রতি তৃতীয় রন্ধ্রে বসে সরস্বতী তৃতীয়রে বসে উমা আগ চতুর্থরে বসন্তি বিষ্ণুঙ্কর বামা ই পঞ্চমরে জগধাত্রী ষষ্ঠে বসি সচি সুন কান পাতি ই ষষ্ঠে বসি সচি সুন কান পাতি 6টা নারী মানে মনমোহা নারী মানে বসলে আর 7 নম্বর ফোড়রে কেবল পুরুষ মধ্যে জনে বসলে সখা কে সেটা সে পুরুষ ধন্য পুরুষ সে পুরুষ হেলে কি রতিঙ্কর পতি হেলে কামদেব আগ সপ্তম ফଳରେ বসাই কাম মোহন মুরলী তনু তনম এই সপ্তসনে ডাকি দেলে থরে মন তো হুয়ে ও ধীর মন তো হুয়ে ও ধীর রাধামাই বংশী সোন সত্য বংশী সোন তত্য রাধামাই হই কি রাধামাই এটা কেন পুরাণরে আছে জানিছ কেন পুরাণের প্রমাণ আগ যদি তুম মনে পরতে নাহি নরসিংহ সাগর দেখিব যাই ই গীত জয় দেব কহি রাধামাই বংশী জন্ম অর্থ এই কল্যাণী এবং বৈজন্তী সম্মান রক্ষা করি 20 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করিছন্তি বনানন্দে কবার হরি বল তাঙ্কর দুঃখ যাই সুখ প্রাপ্ত হো বনানন্দে কবার হরি বল সে কবার হরি হরি বল বাবু গো মাই গো রাধা তো স্বয়ং অজনী সম্ভূতা দ্বাপর যুগরে তো ঢোলিয়া হেনতা কি নেই থি সত্য যুগরে গোটে ঘটনা ঘটিଥିଲା মা দুর্গা অবতার যেতেবেলে গোলক বিহারী বিষ্ণু নেলে মহিষাসুরকে ব্রহ্মদেব বর দেলে যে কীট পতঙ্গ জীব পরম দেব দানব কাহার হস্তরিতর মৃত্যু নেই জনে বিভূষণা নারী হইতিবা তার হস্তরিতর মৃত্যু হেবা তো সেই সময়ে জনে নারী লোক হইকরি তো পুরুষ পিলার আগে উলগ্ন নেই পারেন মা দুর্গা সর্বপ্রথমে মধিরা পান করিଥିଲେ तो माँ दुर्गा मधिरा पान करी करी उलग्न होई करी महिषासुर के वध करी जदी युद्ध जदी हेबा बेले युद्ध रे वीर वाद्य दरकार तो सर्वप्रथम ई वाद्य किए बजेथिले जानि छ दुंदुर भी वाद्य आसी करी गंधर्व लोक बजेथिले
तो जहार देहरे गंधर्व कला थाए से ही वाद्यकार हे पारे तो गंधर्व लोक माने आसी कर दुंदुरी भी वाद्य करिथिले मां दुर्गा मद पी कर महिषासुर के वध करे आ राधा कहीं आ ढोलिया कहीं राधा तो स्वयं माँ लक्ष्मी अवतार ढोलिया के काना मामू कहबा आजि काली गुटे मान्य करबा पई गुटे ढोलिया के श्रेष्ठ हिसाब रे गुटे सपोर्ट टेसे जेनता गुटे खुटाटे गाड़मा बोले घर टे बने पड़मा सेंता दंदर खुटा गुटे होइछे हम ढोलिया अभिनय अटे तो तांको सपोर्ट नहीं करे ढोलिया के समस्त मामू कहि दै छ मान्य करा जैसे राधा तो स्वयं मां लक्ष्मी आ ढोलिया काना मामू कहबे हला गुटे बाह्य मतरे ढोलिया के मामू बोली करे मामू बोली करे कहा जाय से बाबू गो माई गो एबे को माई मत घर के नियो तमे जहा पतरालो म कहली आगो सोनी राधिका होइले मदन आरती नंद नंदन राग कबाट को माइले लाते फिटिलर गला खंजा सहित पिटिला गला खोजा सहित सम भीतर कुगले उठराई बोली बेनी पूजा तुली नारायण नारायण जय पलका पर वसिले नारायण